पुर के जहानाबाद स्टेट में मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक अहमद नौशेरवान खान टवाना की ज़ेरे एहतमाम हॉर्स रेस मेले में पहली मरतबा शार्ट सुपर नेट रेस के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें मुल्क भर के नामवर घोड़सवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शायकीन की कसीर तादाद ने घोड़सवारी के मुजाहिरे देखे और इनकी महारत की दाद दी। रेस के मुनतज़िम मलिक वाजिद अली टवाना, कमर हयात टवाना थे। मुकाबलों में घोड़सवारों फलक शेर छीना, हाजी मलिक मेहरबान, मलिक गुल शेर छीना, मलिक आफ्ताब, शमशीर असलम और दीगर ने हिस्सा लिया। जज के प्राइज मलिक अवैस टवाना, चौधरी जावेद गुजर ने सर अंजाम दिए। देसी कैटेगरी के मुकाबलों में राजा शहाब के घोड़े कोहिनूर ने अव्वल पोजीशन हासिल की। गुलाम अकबर मोच हुसैनी क्लब के घोड़े धड़कन ने दोम, जबकि मलिक शमशीर के घोड़े डाकू ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अंग्रेजी मिक्स ब्रेड में मलिक अब्दुल्ला के घोड़े फखर औरंगजेब ने अव्वल पोजीशन, सरदार समर मकीन के घोड़े ब्लैक ब्यूटी ने दूसरी, जबकि अब्दुल बासित के घोड़े ब्राक ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिनको फर्स्ट इनाम 1 लाख रुपए नकद, दूसरा इनाम 50,000 रुपए और तीसरा इनाम 30,000 रुपए के साथ साथ ट्रॉफियां और शील्ड भी दी गयी। मेला मंडियों और जश्न बहारा का इनकार न होने और एक तवील अरसे के बाद इलाके में घोड़सवारी के मुकाबलों में शायकीन ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की। चौक सरवर शहीद बार एसोसिएशन सरवर शहीद को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनकाद किया गया। साल मुकम्मल होने पर जज और वकला बरादरी ने केक भी काटा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन सरवर शहीद के क़याम को 1 साल मुकम्मल होने को है। सदर मलिक अयूब मोगल, जनरल सेक्रेटरी साजिद चांडिया की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल से किया गया। 1 साल मुकम्मल होने पर जज साहिबान और वकला की जानिब से बार रूम में केक भी काटा गया। तकरीब में शरीक वकला बरादरी से सदर मलिक अयूब, जनरल सेक्रेटरी साजिद इकबाल, साबिक सदर एजाज खान कशक, मेंबर बार पंजाब एजाज गरमानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, 1 साल मुकम्मल होने में बार एसोसिएशन सरवर शहीद के हर वकील की भरपूर मेहनत शामिल है। बार एसोसिएशन सरवर शहीद के जज साहिबान ने खिताब करते हुए कहा कि कानून की कुर्सी पर बैठकर मेरिट पर फैसला करना हमारा फर्ज है। आखिर में जज साहिबान और वकला की जानिब से मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सरगोदा की तहसील साहिवाल से पेडागोजिस्ट कॉलेज ने बाकायदा समर कैंप का आगाज कर दिया, जिसमें इलाके भर से सियासी, समाजी, सहाफती और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर पेडागोजिस्ट कॉलेज का कहना था कि हमारे कॉलेज में तहसील साहिवाल के सबसे उम्दा साजा का इंतखाब किया गया। इसके साथ उम्दा साइंस लैब और कंप्यूटर लैब मौजूद है। तालबात के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। पेडागोजिस्ट कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि जो स्टूडेंट सिर्फ एक दिन में हमारे माहिर तरीन असातिज़ा से तालीम हासिल करेंगे, वो फिर सिर्फ अपने असातिज़ा से इस्तिफादा करने की ख्वाहिश रखेंगे। हमारे असातिज़ा की टीम में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो FSC के बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाने की अहलियत रखते हैं। भुट्टा वेलफेयर हस्पताल गखड़ की बाकायदा इफ्तिताह से कबल हस्पताल इंतजामिया ने अरकीन गखड़ प्रेस क्लब को हस्पताल में मौजूद सहूलियात से मुतल्लिक आगाही के लिए खुसूसी दावत दी और तमाम शोबाजात का विजिट करवाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO भुट्टा वेलफेयर हस्पताल उस्मान भुट्टा, चीफ ऑर्गेनाइजर अदनान भुट्टा और एडमन काशिफ अहमद ने बताया कि अस्पताल में माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स गायनी, जच्चा बच्चा, सर्जरी, मेडिकल और फिजियोथेरेपी समेत तमाम डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट की हैसियत से मेडिकल सर्विसेज देंगे और अस्पताल में आने वाले मरीजों को बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सदर गखड़ प्रेस क्लब मियां सबीर रहमान ने भुट्टा वेलफेयर अस्पताल को मेडिकल के शोबे में अहम पेशरफ्त करार देते हुए मैनेजमेंट को बेहद सराहा।
احمد پور شرقیہ پاکستان تحریک لبیک کے ضلع نائب امیر امیدوار MPA علامہ مولانا عاشق فرید مہروی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قائد علامہ مولانا حافظ سعد رضوی کی قیادت میں مہنگائی مکاؤ ملک بچاؤ لانگ مارچ قافلہ کراچی سے کل احمد پور شرقیہ ٹول پلازہ پہنچے گا، جس کا اہلیان عاشقان رسول شاندار استقبال کر کے ویلکم کریں گے اور ریلی کے شرکاء سے خطاب بھی فرمائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرات مکرم، اہلیان احمد پور شرقیہ واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ امیر محترم قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت کے اندر عظیم الشان لانگ مارچ جڑا کراچی تو اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ کل بروز جمعرات 1 جون ٹھیک سویرے 11 بجے ٹول پلازہ احمد پور شرقیہ تھی لانگ مارچ پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز میں تمام احمد پور شرقیہ دی عوام کو عشاقان رسول کو دعوت پیش کرنا کہ تمام احباب ذوق شوق دنال جمعرات 1 جون کل انشاءاللہ العزیز تشریف گھنڈا سو ٹول پلازہ احمد پور شرقیہ ٹھیک 11 بجے قائد محترم دا عظیم الشان استقبال چیزیں اور استقبال دے اندر قائد محترم دا خطاب بھی ہو سے۔ میں تمام احباب کو اپیل کرنا کہ استقبال دے اندر بھرپور شرکت فرماؤ اور غیرت مند پاکستانی ہونے دا ثبوت دو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہارون آباد سے 8ویں ینگ سٹار فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد 58 4R بامقام توفیل شہید کالونی میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ہر دل عزیز شخصیت چودھری محمد ریاض احمد گوہر ارائیں، تحصیل جنرل سیکرٹری ارائیں کمیونٹی اور مارکیٹنگ مینیجر خیبان حنیف اور ریحان احمد خان تھے۔ جناب ریاض احمد گوہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی پر زور دیا اور کہا کہ نوجوان نسل کو کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سے معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا۔ ٹورنامنٹ انتظامیہ چودھری عبد الرحمان، محمد اسلم شانی، سعید احمد، شکیل احمد، محمد منیر، نوید احمد، ثاقب اشرف، کامران ارائیں، میاں نوید، مرزا افتخار وڑائچ، احسان وڑائچ، عبد الرزاق مہر اور سینکڑوں معززین نے مہمان خصوصی کا شاندار استقبال کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مورا منی اسٹیڈیم کی تباہ کن صورتحال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو مورو کے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں اور دور دراز سے آنے والے کھلاڑیوں کا یہ انتہائی اہم مطالبہ تھا کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ فراہم کر دیا جائے، جس کے بعد حکومت کی جانب سے منی اسٹیڈیم فراہم کیا گیا، جس پر حکومت کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، مگر افسوس کہ تھوڑے ہی وقت میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور نااہلی کے باعث اس نامور بہترین کرکٹ منی اسٹیڈیم کو ہاتھوں سے تباہ حال کر دیا گیا۔ گزشتہ سال قیامت خیز بارشوں کے باعث بنائی گئی چار دیواری گر چکی ہے، نائٹ میں لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس کا نام و نشان تک نہیں رہا، شائقین کے بیٹھنے کی جگہ بھی تباہ ہو چکی۔ کبھی اس منی اسٹیڈیم میں دور دور سے مختلف شہروں سے کرکٹ ٹیمیں کھیلنے آیا کرتی تھی اور یہ ہی منی اسٹیڈیم میں بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی جو مانت پڑ گئی۔ کھیل کا میدان تباہ ہو چکا، جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے۔ منچن آباد میں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے میونسپل کمیٹی کا پول کھول دیا۔ بارش کے بعد منچن آباد اندرون شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہر کے تمام علاقوں میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے زیر آب آ گئے، کروڑوں روپے کی مشینری اور بلدیہ عملہ غائب۔
तिपालपुर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पर गुंडा सिर्फ अनासर का धावा। मकान पर कब्जा करने की कोशिश। अहले खाना पर बदतरीन तशद्दुद। खातून को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। मुतासरा खातून ने आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। दीपालपुर में इंसाफ नापैद हो गया। जमीन के टुकड़े की खातिर रिश्तेदार ही ओवरसीज पाकिस्तान के अहले खाना की जान के दुश्मन बन गए। कायद आज़म चौक की मिराज कॉलोनी में रहाइश पजीर खातून शगुफ्ता शाहीन ने मीडिया को बताया कि इसके हमसाए करीबी रिश्तेदार अमानुल्लाह, सैफुल्लाह, समीउल्लाह, नूरुल्लाह और तालिब हुसैन वगैरह इसके खून के प्यासे बन चुके हैं और इनके घर पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं जो इसकी ज़ाती मलकियत है। ननकाना साहब डीपीओ साद अजीज की हदायत पर समाज दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। थाना मंगटा वाला पुलिस की कार्रवाई। सरगर्म डकैत गैंग यासीन उर्फ चीनी का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में चीनी 1 लाख रुपए नकदी, लाखों रुपए मालियत की भैंस और असला बरामद। मुलजमान यासीन और सफियान से डकैती और चोरी समेत 7 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। डीपीओ साद अजीज के SHO मुजाहिद अब्बास मल्ही और हमरा टीम को शाबाश। अवाम जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमात अव्वलीन तरजीह है। जराए पेशा अनासर की बीकुनी में दिन रात मसरूफ़ अमल है।